Salamat sa imong pagmahal para nako. Karon akong nakita ug nasabtan ang imong gugma dito sa krus. Ikaw namatay aron ako dili na magbayad ug magantos dito sa impyerno. Salamat Jesus para nako. Karon mituo ko ako kang gidawat Hesus Kristo, akong manluluwas ug akong Dios. Salamat sa imong regalo, libre way bayad ang kaluwasan padulong sa langit. Wala, simple lamang niyon ko congratulations kay ano man ingon ang Biblia sa Juan 1:12, kung kinsa katong mudawat o mutuo man lang sa iyang pangalan, hatagan og katungod nga mahimong anak sa Dios. Congratulations kay nahimo ka na karong anak sa Dios. Ganina siguro apata kabalo, pero sa diha manggod nga mituo ta midawat kay Hesus nahimo kitang anak karon sa Ginoo. Una-una mo dato, okay ra na pastor kay anak matatanan sa Ginoo, dili tanan anak sa Dios. Ang tanan binuhat lang sa Dios. Tungod manggod na sa sala. Karon mituo kami dawat kay Hesus na nung balik na imong relasyon sa Dios, wala na tong sala nga mo'y nahimong babag. Nahimo ka ng anak sa Ginoo. So inigabot sa panahon kung kami mo balik man o dili man mi makabalik sa inyong lugar, simple lamang sa langit magkita ta gihapon. Ano man,